नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। रेबीज संक्रमित कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा खतरनाक आवारा कुत्तों को मारना लीगल। गुजरात के नगरपालिका चुनाव के नतीजे घोषित, बीजेपी ने लहराया परचम। और वडोदरा में बकरीद से पहले एआईएमआईएम का प्रदर्शन, बकरा व्यापारियों की परेशानियों पर सौंपा ज्ञापन। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। अब खतरनाक और रेबीज से संक्रमित कुत्तों को इंजेक्शन देकर मारा जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि खतरनाक और रेबीज से संक्रमित आवारा कुत्तों को इंजेक्शन लगाकर मारा जा सकता है। लोगों की जान की हिफाजत जरूरी है और गरिमा के साथ जीने में कुत्तों के खतरे से मुक्त होकर रहने का अधिकार भी शामिल है। मंगलवार को दिए गए इस मामले पर आखिरी फैसले के साथ ही कोर्ट ने सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश के खिलाफ दाखिल सभी याचिकाएं खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों के पुनर्वास और नसबंदी पर नवंबर 2025 में दिए गए निर्देश ही लागू होंगे। जो अफसर इनका पालन न करे उस पर अवमानना का केस चलाया जाए। पाटन जिले के सिद्धपुर नगरपालिका में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सिद्धपुर नगरपालिका में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस दौरान कुल 36 सदस्य उपस्थित रहे, जिसमें भाजपा के 26 सदस्य, विपक्ष के 6 और 4 अपक्ष सदस्य शामिल थे। प्रथम कार्यकाल के लिए अध्यक्ष पद पर रंजीत सिंह ठाकुर को चुना गया, जिन्हें कुल 26 मत मिले। उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी प्रमोद पटेल को सौंपी गई। नगर पालिका के कारोबारी अध्यक्ष के रूप में अंकुर त्रिवेदी, पार्टी के दंडक के रूप में निरंजन पंचाल और पार्टी नेता के रूप में डॉक्टर कशिशबेन कृपलानी को सर्वसम्मति से चुना गया। नई टीम के सामने नगर के विकास और जन सुविधाओं के मुद्दे महत्वपूर्ण होंगे। आज मैं भारतीय जनता पार्टी सिद्धपुर नगरपालिका प्रमुख तरीके उम्मीदवारी नोंधावी थी। भारतीय जनता पार्टी मारामां विश्वास मूकी અને મને મેન્ડેટ આપ્યું ભાજપના શહેર નગરપાલિકાના પ્રમુખ તરીકે। એ માટે હું સિદ્ધપુર ભારતીય જનતા પાર્ટી, આપણા ધારાસભ્ય શ્રી બલવંતસિંહ રાજપૂત સાહેબ, જિલ્લામાં ઓળી મંડળ અને પ્રદેશમાં ઓળી મંડળનો ખૂબ ખૂબ આભારી છું અને સિદ્ધપુર નગરપાલિકાના વિકાસના જે પણ કાર્યો છે એ કરવા માટે હું કટિબદ્ધ છું। આપના તમામ કાર્યકર્તાઓને સાથે લઈને ચાલવા માટે કઈ પ્રકારની રણનીતિ છે? કશું નહીં, મિત્ર ભાવ ને પ્રેમ છે લોકોનો। આખા ગામે મને બહુ પ્રેમ આપ્યો, મારા વિસ્તારના લોકોએ પણ મને ભરપૂર પ્રેમ આપ્યો અને ઐતિહાસિક મને વોર્ડમાં જીત અપાવી બદલ તેમનો સૌનો પણ હું હૃદયથી આભાર માનું છું। નગરપાલિકાના વિકાસ માટે મારા ઉપપ્રમુખ, કારોબારી ચેરમેન, પક્ષના દંડક સર્વને સાથે લઈને મારા પૂરેપૂરા સભ્યો સાથે અમે નગરપાલિકાનો સર્વોન્મુખે વિકાસ કરવા માટે કટિબદ્ધ છીએ। वडोदरा में बकरीद से पहले दूसरे इलाकों से आने वाले बकरा व्यापारियों की समस्याओं को लेकर एआईएमआईएम ने प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है। वडोदरा में बकरीद से पहले बाहर गांव से आने वाले बकरा व्यापारियों को हो रही परेशानियों को लेकर एमएम द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। एमएम वडोदरा के पदाधिकारी और मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में खंडेराव मार्केट स्थित कॉरपोरेशन कमिश्नर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को लेकर प्रशासन के सामने अपनी बात रखी। आज के दिन कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब के यहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक आवेदन दिया गया, जिसमें बकरा ईद को लेकर जो हमारे व्यापारी लोग हैं उनको परेशानी दी जा रही थी। उनके जो जानवर है उनको परेशान किया जा रहा था 2 दिन से। तो आज इस मुद्दे को लेकर कमिश्नर साहब के पास हम जो पहुंचे हैं, जो लोग रक्षक बनते हैं उनसे हमारा ये कहना है कि अगर हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और कमिश्नर साहब से हमने आज एक रिक्वेस्ट की है कि बड़ौदा शहर के अंदर जिस तरीके से हर एक मार्केट लगती है, उसी तरीके से बड़ौदा शहर के अंदर एक जानवर जो बकरा हो या कोई भी, उसकी एक मार्केट लगनी चाहिए, जिससे बड़ौदा शहर में एक आने जाने वाला व्यापारी या फिर कोई खरीदने वाला सही तरीके से जानवर को खरीद सके
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो कमिश्नर साहब की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि इस चीज पे भी हमारी आगे पहल की जाएगी। गुजरात के वडोदरा की सांवली नगर पालिका में प्रांत अधिकारी की मौजूदगी में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। सांवली नगर पालिका में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की घोषणा हो गई है। प्रांत अधिकारी की मौजूदगी में ये प्रक्रिया पूरी शांति से संपन्न हुई। नगर पालिका की 21 सीटों के साथ भाजपा ने फिर से सत्ता में अपनी पकड़ बनाए रखी है। इस पर पार्टी ने नए शहरों पर भरोसा जताया है। अध्यक्ष पद के लिए मोनाली शाह को सर्वसम्मति से चुना गया, जबकि उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी गीता सिसोदिया को सौंपी गई। મારું એટલું કહેવું છે કે આ પદ માટે મને જે એમને નિમણૂક કરી છે આપણા સાવલીના ધારાસભ્ય શ્રી કેતન ઇનામદાર અને આપણા પક્ષે જે નક્કી કર્યું છે અને જે પદ આપ્યું છે એ પદ પર ફરી ઉતરવાનો પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરીશું। નગરના વિકાસનો પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરીશું। જે જૂની ટર્મના જે બી પ્રશ્નો છે જે ઉકેલાયા નથી એ બી ઉકેલવાનો પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરીશું અને સાવલીના નગરનો આગળ વિકાસ થાય એવો પૂરેપૂરો પ્રયાસ કરીશું। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। RUV? Yes, it's the BG RUV 350. First time in India. With 16-inch alloy wheels, a hyperdrive motor for tough roads, and all-metal sturdy body, BG Electric presents India's first RUV. શું વાત કરો છો? અણખોલ કે વાઘોડિયા રોડ પર ફ્લેટ શોધી રહ્યા છો અને કામાક્ષી એવન્યુ હજુ વિઝિટ જ નથી કરી? જીવનના સૌથી મોટા ડિસિઝનમાં આવી ભૂલથી પણ ના કરશો। હમણાં જ સર્ચ કરો કામાક્ષી એવન્યુ અને પહોંચી જાઓ અણખોલનો નંબર 1 પ્રોજેક્ટ સમજવા અને સેમ્પલ ફ્લેટ જોવા। અને હા, પોઝેશન આ વર્ષથી ચાલુ। Kamakshi Avenue. Call 9824012323. Project Radar approved. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ईंधन बचत को लेकर एक बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद राज्यपाल ने वडोदरा से हालोल तक का सफर ST एक्सप्रेस बस में तय किया। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जब तक ईंधन संकट खत्म नहीं होता तब तक वे गुजरात में हवाई यात्रा नहीं करेंगे। राज्यपाल आचार्य देवव्रत वडोदरा से पंचमहाल जिले के हालोल में आयोजित प्राकृतिक कृषि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सरकारी ST एक्सप्रेस बस में आम यात्रियों के साथ सफर कर लोगों को ये संदेश दिया है। जिस प्रकार पश्चिम एशिया में जो तेल का संकट बना हुआ है, उस स्थिति को देखते हुए पूरे देश के लोगों से प्रधानमंत्री जी की अपील है कि हम तेल को बचाएं, क्योंकि इसका आयात भारी मात्रा में होता है। तो जब बड़े पदों पर बैठे हुए लोग स्वयं इसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो बाकी लोग भी प्रेरित होंगे। और इस प्रकार के कार्यक्रम मैं प्रधानमंत्री जी की अपील से पहले भी करता रहा हूँ। इस प्रकार से ST बस में मेरी चौथी यात्रा होगी। और अब भविष्य में मैंने एक निर्णय लिया है
जब तक तेल का संकट समाप्त नहीं हो जाता तो गुजरात प्रदेश में रहते हुए मैं हवाई यात्रा, हेलीकॉप्टर यात्रा नहीं करूंगा और ज़्यादा मैं रेल का और एसटी बस का ही प्रयोग करूंगा। तो आज हलोल जो प्राकृतिक यूनिवर्सिटी, पहली विश्व की यूनिवर्सिटी बनी है, उसमें आज साइंटिस्ट का एक बड़ा सम्मेलन है किसानों का। अब मैं उसमें भाग लेने के लिए एसटी बस के द्वारा ही जाऊंगा और एसटी बस से उतर के यूनिवर्सिटी तक साइकिल पे जाऊंगा और देश का धन जो बाहर से यूरिया डीएपी हम खरीदते हैं वो भी बचे। तो मैं भारत के और गुजरात के सब किसान भाइयों से भी आग्रह है कि वो प्राकृतिक खेती की ओर लौटें, जिससे सबका हित हो सकेगा। बड़ोदरा शहर पुलिस कमिश्नर द्वारा लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान लाने के उद्देश्य से जनसंपर्क सभा का आयोजन किया गया। कपुराई और पानीगेट पुलिस स्टेशन में आयोजित इस सभा में नागरिकों की शिकायतें सुनकर उनके समाधान के निर्देश दिए गए। रजूआत કરવામાં આવ્યું આ છે 4 તારીખે મારા ઘરે ચોરી થઈ હતી સવારે 4:30 વાગે, પણ અમે 18 તારીખ સુધી થઈ ગયા, પણ હજુ સુધી પોલીસ સ્ટેશનમાં આવીએ છીએ, પણ સાહેબ એવું કહે કે તમારી તપાસ ચાલુ છે। એમાં મારા મામેરાની જે મારી ભાણીની જે રકમો હતી એ ચોર લઈને ફરાર થઈ ગયા છે। ચાંદીની રકમો હતી અને 2000 રૂપિયા રોકડા હતા, એ બધું લઈને ફરાર થઈ ગયા છે। અને ફૂટેજ કેમેરામાં બી આવ્યું છે કે આ 3 જણ આવે છે, સ્પ્લેન્ડર બાઇક પર આવે છે સવારમાં, અને ફૂટેજમાં બધી બહુ જગ્યાએ બતાવે છે, પણ હજુ આ લોકો તપાસ ચાલુ છે એવું કહે છે અમને। એટલે 4 તારીખથી फरियादी नोंधाई है, पर हजू सुधी कोई निकाल आयो नहीं। जनसंपर्क सभा में नागरिकों द्वारा पुलिस से जुड़े विभिन्न मुद्दों और शिकायतों को रखा गया। पुलिस अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनकर उचित कार्यवाही और समाधान का भरोसा दिलाया। शहर में 25 पुलिस स्टेशनों कार्यरत है અને આ पुलिस स्टेशनों सुरक्षा संबंधित सेवा पूरा पाड़वा माटेना આપણે કહીએ કટિંગ એજ લેવલ સર્વિસ ડિલિવરી પોઈન્ટ્સ છે। કેટલાક નાગરિકો જે બનાવમાં ભોગ બનનાર છે એવા ફરિયાદ નોંધવા માટે, કેટલાક નાગરિકો સહાયક તરીકે અને અન્ય કેટલાક પ્રકારના પોલીસ સંબંધિત સેવાઓ મેળવવા માટે પોલીસ સ્ટેશનના મુલાકાતે આવતા હોય છે। પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરજ બજાવતા હેડ કોન્સ્ટેબલ, એએસઆઈ, સબ ઇન્સ્પેક્ટરો, ઇન્સ્પેક્ટરો આ મુદ્દાઓ અંગે તપાસ કરી અપ્રોપ્રિએટ એક્શન લેવાની જવાબદારી એમના શિરે છે। પરંતુ કેટલાક વખતે આપણે ધ્યાન ઉપર આવે છે કે ફરિયાદીઓ વારંવાર પોલીસ સ્ટેશન આવે તો પણ એમના રજૂઆત સાંભળવામાં ના આવે, તે પછી ડીસીપી, સીપી ઓફિસ સુધી આવીને રજૂઆત કરવાની નોબત પણ આવતી હોય છે। આપણે આ વખતે એક નવા અભિગમથી આ કાર્યક્રમનું આયોજન કરી છે। જનસંપર્ક કરવા માટે આપણે પોતે નીકળીએ અને થોડુંક એડવાન્સમાં એમને જાણકારી પણ પૂરો પાડીએ, જેથી કરીને ફરિયાદીઓ આપણે આવીને રજૂઆત કરી શકે। તમે જોયું કે આપણે 12 જેટલા ફરિયાદીઓને આપણે જે અગાઉ ફરિયાદ આપીને ગયા હતા એમના ફરિયાદ અનુસંધાને કાર્યવાહી થઈ છે। આપણે પ્રયાસ કરી પોલીસ કાર્યવાહીથી આ લોકો સંતુષ્ટ છે કે નહીં। આપણે જાણવા મળ્યું કે ફરિયાદીઓ મોટાભાગે સંતુષ્ટ હતા, સેટિસ્ફાઈડ હતા અને પોલીસના કામકાજને એપ્રિશિએટ કરીને ગયા। અન્ય કેટલાક ફરિયાદીઓ પણ નહીં આવેલા જેમના કોઈ વિસા ફ્રોડ સંબંધે કે અન્ય ઓનલાઈન ફ્રોડ સંબંધિત ફરિયાદો લઈને આવ્યા હતા। એમને પણ એક જ જગ્યાએ ઇન્સ્પેક્ટર, ડીસીપી અને કમિશનર કક્ષાના અધિકારીઓ સાથે ઇન્ટરેક્ટ કરવાની, રજૂઆત કરવાની અને એમના સમસ્યા અંગે અપ્રોપ્રિએટ એક્શન લેવામાં આવે તે અંગે આગ્રહ કરવાની એક તક મળી છે। सावली के खोखर गांव में गौशाला में तोड़फोड़ की घटना ने पूरे गांव में हलचल मचा दी है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखी गई। मंदिर के लिए दी गई जमीन को लेकर पहले का फैसला अब रद्द करने की तैयारी हो रही है। इससे गांव में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। गांव में इस मुद्दे पर ग्राम सभा बुलाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। यहाँ मंदिर और गौशाला को लेकर विभिन्न दृष्टिकोण सामने आए। हमारा गांव में जो बावर रहे ने तेना काढवानो छे। अमारे थी आदमी कोई घेर रहता नहीं, बायरो ढोरो चारवा जाए से, कपड़ो पहरतो नहीं, कपड़ो वगर फरे से, लंगो टेकली बधी बायरो धोवा हरखो जतो नहीं आने लीधे। अमार गांव में जोवे ना मंदिर बंदी तोड़ी कर देवानुं, जोवे ना आगे बस शू करशुं, आगे जशुं, गधी आगे जशुं।
ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि अगर गौशाला बन गई तो गांव की गायों का क्या होगा। वहीं मंदिर के महाराज के खिलाफ भी कई आरोप लगाए गए। इस विवाद में गांव में सामाजिक और धार्मिक स्तर पर उथल पुथल मचा दी है। अब सबकी नजर ग्राम सभा के निर्णय पर टिकी हुई है। ગઈકાલ રાતે જે બનાવ બન્યો છે હનુમાનજીના મંદિરે, મહારાજનું એવું કહેવું છે કે ગામજનોએ તોડી નાખ્યું છે અને જે નુકસાન કર્યું છે ગામજનોએ કર્યું છે, દારૂ પીને ધમાલ કરીને બધું તોડફોડ કરી છે, બરાબર। અહીંયા અમે કોઈએ કર્યું નથી અને એમને પોલીસ ઇન્કવાયરી કરાઈ છે, તેમજ પોલીસ પ્રોટેક્શન બી માગેલું છે। મહારાજ જ્યારે 2022 કે 21ની અંદર જ્યારે આવ્યા તેમને એવું કીધું હતું કે મને સપનું આવ્યું છે, મારે હનુમાનજીનું મંદિર બનાવીને ગામને ભેટ કરવી છે। તે વખતે જે તે સમયે ઠરાવ કરી એવું મંદિર માટે જગ્યા આપી હતી 24 બાય 50 ફૂટની। હવે એમના મંદિર બનાવ્યું એનો અમને કોઈ વિરોધ નહોતો તે વખતે, પણ અત્યારે એ ગૌશાળાનું નિર્માણ કરી રહ્યા છે અને એની કોઈ પરમિશન એમને લીધેલી નથી। જિલ્લા વિકાસ અધિકારીની પરમિશન લેવાનું બી અમે કીધેલું હતું, તે બી એમને કોઈ લીધી નથી અને વધારાનું બાંધકામ કરે છે। ગૌશાળા એ બનાવશે તો અમારી ગાયો ભેંસો કઈ જશે। બીજું કે અમારે ગામ એક તટસ્થ થઈને પહેલેથી રહે છે અને અમારી ગામની અંદર બે ભાગ પાડવાનું કૃત્ય કરી રહ્યા છે અને ગાયો ભેંસો લઈને જે અમારા લેડીઝ જતા હોય છે ગૌચરની અંદર તે કશું વિચારતા નથી અને એ કર્યા કરે છે, અભદ્ર ઇશારાઓ કરે છે। મહારાજને અહીંયાથી रवाना करवा जे जाए थे हमारे कोई लेवा देवा नहीं। जम्मू कश्मीर के काकापुरा पुलवामा में सब जिला अस्पताल का निर्माण कई वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर के काकापुरा पुलवामा में सब जिला अस्पताल के निर्माण में हो रही लगातार देरी को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता अली मोहम्मद जान ने प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक हाथ गाड़ी पर पारंपरिक टोपी रखकर अस्पताल परियोजना में हो रही देरी के खिलाफ आवाज उठाई। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में मरीजों को इलाज के लिए पुलवामा और श्रीनगर का रुख करना पड़ता है। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन का समर्थन करते हुए सरकार से जल्द अस्पताल निर्माण पूरा करने की मांग की। हमारी मांग यही है कि जो हमारा एसडीएच 2018 से बन रहा है, कंप्लीट हो चुका है, उसको खोलने की ज़रूरत है, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल 50 बेड्स की। और इसीलिए मैं आज यहाँ काकपुरा से पैदल मार्च टुवर्ड सेक्रेटरीट करूँगा और कल इंशाल्लाह ताला सेक्रेटरीट पहुँचूँगा। रात का क़याम इंशाल्लाह प्रेस कॉलोनी में रहेगा। प्रेस कॉलोनी से कल 11 बजे शुरू करके हम जो है फिर सेक्रेटरीट तक जाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब के लिए मैंने अपनी खास टोपी बनाई है, जिसको लेके जाऊंगा कि हमारे इलाके के लोगों का जो है आप एहतराम करें, इस एसडीएच को जो है चालू करें। आजकल इमरजेंसी हेल्थ से रिलेटेड लोगों को परेशानियां हो रहे हैं और श्रीनगर जाते जाते कई लोग रास्ते में ही दम तोड़ दे रहे हैं। जिस बुनियाद की जिस ज़रूरत के लिए सरकार ने गवर्नर सरकार ने इसको बनाया था, इसको चालू करने की ज़रूरत है। दूसरा ये यूनिक इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि लोगों को अब दम खम रहा नहीं, हालात उन्हें परेशान किया है। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाती है, लोगों को चलने फिरने की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। पुरअमन अंदाजे से है ये और लोगों को खुश भी करेगा, ये दिलकश भी है ये। तो हम जाएंगे इंशाल्लाह ताला। उम्मीद यही है कि चीफ मिनिस्टर साहब हमारी जो है ये मुतालबात मानेंगे और इस एसडीएच काकापुरा को चालू करेंगे। गुजरात के वडोदरा के जिला कलेक्टर अनिल धामेलिया ने नागरिकों से आगामी जनगणना प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता की अपील की है। समग्र देशनी साथोसाथ गुजरातनी अंदर पण वस्ती गणतरीनी प्रक्रिया हाथ धराय छे। वडोदरा जिल्लानी अंदर पण આપણે હાલમાં વસ્તી ગણતરીની પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની છે। આમની અંદર લગભગ 2500 થી વધારે આપણા સુપરવાઇઝર અને ઇન્યુમરેટર આ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવાના છે। એ પહેલાં શરૂઆતના તબક્કે સ્વગણનાની પ્રક્રિયા હાથ ધરવાની છે। સ્વગણના એટલે દરેક હાઉસહોલ્ડ પોતે પોતાની માહિતી વસ્તી ગણતરી સંબંધી આપી શકે અને જ્યારે ઇન્યુમરેટર એમના ઘરે આવે ત્યારે એમનો કોડ દર્શાવે, જેથી કરીને નવેસરથી એક્સરસાઇઝ ના કરવી પડે। સચોટ માહિતી આપણે ઓનલાઈન પ્રક્રિયામાં દાખલ કરી શકીએ છીએ। આમના માટે વધારે સમય પણ આપણે આપવાનો નથી। આપનો માત્ર 5-1 મિનિટ જેટલો સમય આપ આપશો તો આ માહિતી સચોટ રીતે આપ આ માહિતી આપી શકશો। આમની સાથે એક લિંક આપેલી છે। હું તમામ નાગરિકોને અપીલ કરું છું કે વસ્તી ગણતરીની પ્રક્રિયામાં ભાગીદાર થાઓ અને એક વિશેષ કરીને આપણા સચોટ માહિતી વસ્તી ગણતરી માટે મળે। આ માહિતી સંપૂર્ણ રીતે ગોપનીય છે અને એમનો બીજો કોઈ ઉપયોગ કરવાનો નથી। એટલે આપ
17મી થી લઈને 31મી મે સુધીની અંદર આપની માહિતી અમને પ્રદાન કરો એવી અપેક્ષા આપની પાસે રાખું છું। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के संगलदान इलाके से एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जहां जम्मू जा रही एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलटने से अफरा तफरी मच गई। रामबन जिले के गुल संगलदान रोड पर एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। बताया जा रहा है कि बस जम्मू की ओर जा रही थी। इसी बीच बस ड्राइवर स्टीयरिंग पर नियंत्रण खो बैठा और बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग, पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीम ने राहत और बचाव अभियान चलाया। बस वहाँ सिदालम से आ रही थी तो मैं इसके पीछे पीछे चल रहा था। गाड़ी इधर थोड़ा पानी रोड को पता नहीं कहाँ से नाली ब्लॉक है, यहाँ पाइप फटी है तो पानी की वजह से गाड़ी ने स्लिप की तो ड्राइवर से बेकाबू होकर गाड़ी अभी सामने देख रहा हूँ गाड़ी पलट गई। तो तब तक हमारे साथ पीछे ट्रैफिक पुलिस भी आ रही थी, मैं भी आ रहा था। हमने शीशे की तोड़ने की कोशिश की तो मुझसे टूटा नहीं, तब तक ट्रैफिक पुलिस भी आई, हमने शीशे तोड़ के तो वो जख्मी जो से बाहर निकाले। उसमें से एक बंदे की मौत हो गई, ये ना जाने कहाँ का था, हमें नाम बोलो थे हम तो उसकी मौत होगी। बाकी जो जख्मी थे वो हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया है। अधिकारियों के मुताबिक हादसे में एक यात्री की मृत्यु हो गई, जबकि करीब 16 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये हादसा बहुत बड़ा हुआ, यहाँ पे एक बस एक्सीडेंट हुआ, उसमें एक कैजुअलिटी भी होगी और बाकी जख्मी लोग हैं बहुत सारे। यहाँ पे क्या बोलते हैं हॉस्पिटल में कोई भी फैसिलिटी नहीं थी, स्टाफ नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। इसके बारे में हमने पहले भी बहुत बार प्रोटेस्ट किया है, जो कि किसी को टस की मस नहीं होती है, ना एडमिनिस्ट्रेशन को ना हमारे एमएलए साहब को। आज तक हमने डीडीसी चेयरपर्सन साहिबान से भी गुजारिश की मगर उन्होंने भी कोई इस पे गौर नहीं किया। हमारी यही अपील रही आज तक कि इस हॉस्पिटल के बारे में जो है सोचा जाए, ताकि यहाँ पे आवाजाही बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे सेंट्रल प्लेस है। हम हर वक्त यही गुहार लगाते हैं कि भाई इस हॉस्पिटल को देखा जाए, इसमें जो है अपना स्टाफ को बढ़ाया जाए और एम्बुलेंस को बढ़ाया जाए। एम्बुलेंस यहाँ की जो होती है वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है, हमें रामबन से बुलानी पड़ती है, गूल से बुलानी पड़ती है। जब तक वो यहाँ पहुँचते हैं तब तक पेशेंट को जो है जान निकल जाती है। हम यही इनसे गुहार लगाते हैं और अपील करते हैं कि इसको जो है ये सिस्टम सीधा करो, जिस हिसाब से होता है इसको सीधा करो। ये कसूर अगर देखा जाए तो ये हमारे एमएलए साहब का कसूर है, जो देखते नहीं है। हमारी आज तक जो रही डीडीसी चेयरपर्सन, उन्होंने इस पे अगर नज़रसानी की होती तो आज ये दिन हमें देखना नहीं पड़ता। तो हम इसीलिए इनको गुजारिश करते हैं, हम बहुत हम खत्म हो गए हैं बोल बोल के, हमारा बोलने का वो राह ही नहीं है कि बोलें भी तो क्या बोलें। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज। नमस्कार एंड जय श्री कृष्ण। मार्च एंडिंग है और हर कोई अपनी कंपनी की बैलेंस शीट देखता है कि लास्ट ईयर के कंपेयर में हमने कितना ग्रोथ किया, पर मुनाफे से बड़ी बैलेंस शीट होती है भरोसे और प्रेम की। इसीलिए हम सारा गंडवेकर के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने हमारे अपनों को क्या दिया और मिलकर हमने कितना ग्रोथ किया। हमारे अपने यानी हमारा संपूर्ण सारा परिवार, जैसे कि सारा के कर्मचारी जो मुस्कुराहट के साथ आपका स्वागत करते हैं, सारा के सप्लायर्स और कारीगर जिनके हाथों से हर गहना तराशा जाता है, सारा के प्रिय कस्टमर्स जो पीढ़ियों से हम पर विश्वास करते हैं। सारा गंदेविकर बिलीव्स इन ग्रोथ विद हैप्पीनेस। समाज में खुशियां बांटने के लिए हमने कई सोशल एक्टिविटीज का आयोजन किया। सोने की चमक तो हर जगह मिलेगी, पर भरोसे की रोशनी वही होती है जहाँ रिश्तों की बैलेंस शीट सबसे समृद्ध होती है। सारा गणदेवीकर ज्वेलर्स, जनरेशंस ऑफ ट्रस्ट। होटल तारासंस महाराजा सयाजीराव की नगरी में आधुनिकता को संजोती एक ऐसी भव्य होटल
जो आपको कराती है कभी ना भुला पाने वाला एहसास। ताराज किचन के डाइनिंग में आपको मिलता है अलग अलग क्यूजिन्स का डिलीशियस प्योर वेज टेस्ट। ताराज कंट्री काफे में फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बिताए पल आपको करते हैं तरोताजा। ताराज बेकरी बाइट्स की हर एक बाइट आपके टेस्ट बड को करती है सेटिस्फाइड। तारासेंस में वैकेशन मनाना हो या स्टेकेशन, आधुनिक लाइफस्टाइल को फुलफिल करता है एक बेहतरीन अनुभव। छोटी बड़ी पार्टी हो या सगाई शादी जैसे बड़े मौके, बिजनेस मीटिंग हो या करनी है कोई इवेंट, तारासेंस के अलग अलग कैपेसिटी के बैंक्वेट आपके खास मौके को बनाते हैं बेहद शानदार। होटल तारासेंस बिहाइंड यश कॉम्प्लेक्स, गेरी रोड, नियर सुंदरम नगर, गोत्री रोड, वडोदरा। V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. Inspired by the late Shri A.D. Vyasa's life journey, the V&M Foundation was established in 2018, dedicating and making a positive and enduring impact on lives of individual and community. V&M Foundation is working on issues that can improve the society today and tomorrow. Health and education, environmental wellness, inclusion, women empowerment, sports, art and culture. Collaborate with us. Sponsor a project through an annual CSR fund. Support activities and events for community welfare. Elevate your brand through annual association with V&M Foundation. Volunteer your time and skill. Donate now and claim an ATG tax exemption. V&M Foundation is registered under Section 80G of the Income Tax Act. V&M Foundation, transforming lives, empowering communities. For more details, contact 918734872606 or 919879572606. गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत 2 दिनों के पंचमहाल दौरे पर हैं। इस बीच उन्होंने सादगी से ईंधन बचत का अनोखा संदेश दिया। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत 2 दिनों के पंचमहाल दौरे पर आज हालोल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम नागरिक की तरह यात्रा करते हुए अहमदाबाद से वडोदरा तक ट्रेन और वडोदरा से हालोल तक एसटी बस में सफर किया। इसके बाद राज्यपाल साइकिल चलाकर गुजरात प्राकृतिक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे। इस मौके पर हालोल विधायक जयद्रथ सिंह परमार, विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर C.K. टिम्बड़िया और छात्र भी उनके साथ मौजूद रहे। राज्यपाल ने नागरिकों से भी ईंधन बचत के लिए सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की। जैसा कि पूरे प्रदेशवासियों को जानकारी है, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से प्रदेश में हलोल तालुका में प्राकृतिक विज्ञान कृषि यूनिवर्सिटी, जो दुनिया और प्रदेश की पहली यूनिवर्सिटी है, इसमें आज प्रदेश के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक और वर्तमान के अनेक वैज्ञानिक वाइस चांसलर्स आज प्राकृतिक खेती का जो मॉडल यहाँ पर उसको देखेंगे भी, और क्योंकि अब देश की बहुत बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। आप और हम सब जानते हैं जिस तरह से दुनिया की परिस्थिति बनी है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज से न तेल ठीक आ पा रहा, न गैस और न फर्टिलाइज़र। तो ऐसी स्थिति में हमें आत्मनिर्भर होना है। प्रधानमंत्री जी का यही सबके लिए अपील है कि हम अपनी खेती बाड़ी को भी आत्मनिर्भर बनाएं। गो आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे तो उससे धरती माँ भी बचेगी, गौ माता भी बचेगी, लोगों का स्वास्थ्य भी बचेगा, जल भी बचेगा, वायु भी बचेगी। देश का लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपया विदेशों में जाता है और बदले में हम यूरिया DAP जैसा जहर खरीद के धरती को भी दूषित करें, लोगों के स्वास्थ्य को भी इससे हानि होती है।
तो ऐसी स्थिति में हम सब का कर्तव्य है, और मैं पूरे प्रदेशवासियों को इस हलोल प्राकृतिक विज्ञान यूनिवर्सिटी के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि सभी प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती की ओर लौटें। इससे आपका उत्पादन भी कम नहीं होगा, आपका खर्चा भी इससे कम होगा और समृद्धि का रास्ता बनेगा। गुजरात के वडोदरा में आस्था फाउंडेशन संचालित परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड के बच्चों ने अपनी अनोखी कला और प्रतिभा से नया इतिहास रच दिया है। वडोदरा के आस्था फाउंडेशन संचालित परिवर्तन स्कूल फॉर स्पेशली एबल्ड के 30 मानसिक दिव्यांग बच्चों ने मैक्स मीडिया के जरिए केवल 3 घंटे में 8 बाय 4 फीट की विशाल पेंटिंग तैयार कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में स्थान प्राप्त किया है। उनकी पेंटिंग में भगवान श्री कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाए हुए दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से सेवा, सहायता और मानवता का संदेश दिया गया। आस्था फाउंडेशन संचालित परिवर्तन स्कूलना बाळकोए આજે વર્લ્ડ રેકોર્ડ ઓફ લંડન કર્યો છે અને તેમાં એ લોકો પ્રથમ આવ્યા છીએ અને વર્લ્ડ રેકોર્ડ સર્જ્યો છે। તો આજે આસ્થા ફાઉન્ડેશનનો ગૌરવનો દિવસ છે। પરિવર્તન સ્કૂલના બાળકો ખૂબ જ ઉત્સાહી છે વર્લ્ડ રેકોર્ડને લઈને। આસ્થા ફાઉન્ડેશનના પરિવર્તન સ્કૂલના 30 જેટલા બાળકોએ વર્લ્ડ રેકોર્ડ કર્યો છે। ગોવર્ધન પર્વતનું થીમ બનાવ્યું છે અને ભગવાન સદા સહાય દે એ રીતે બાળકોએ સરસ पेंटिंग बना। स्कूल प्रबंधन के अनुसार इस उपलब्धि के लिए बच्चों ने करीब 3 महीने तक मेहनत की थी। फिलहाल स्कूल में 130 से अधिक मानसिक दिव्यांग बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कार्य किया जा रहा है। इस मौके पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, गुजरात के वाइस प्रेसिडेंट दिव्यांग गांधी और उनकी टीम ने बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आज आस्था फाउंडेशन द्वारा 3 कलाकમાં 30 બાળકોના મદદથી દિવ્યાંગ બાળકોએ આજે જે મોઝેક પેઇન્ટિંગ શ્રી કૃષ્ણ સહાય હતે એના પર વર્લ્ડ રેકોર્ડ નોંધ્યો છે અને અમે વર્લ્ડ બુક ઓફ રેકોર્ડ દ્વારા એમને આજે પ્રોવિઝનલ સર્ટિફિકેટ આપી અને પુષ્ટિ કરીએ છીએ અને આવતા સમયમાં આનું ઓરિજિનલ પેઇન્ટિંગ જે છે એ કદાચ સમાજને ઉપયોગી બની શકે અને સમાજમાં આનો એક સંદેશો પહોંચાડશે એવી આશા થ્રુ અમે આગળ વિનમ્રતાથી વર્લ્ડ રેકોર્ડની નોંધણીમાં કરીએ છીએ। गुजरात के वडोदरा जिले की डभोई नगर पालिका में सेवा सदन में आयोजित पहली बैठक में नए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति की गई। डभोई नगर पालिका में 8 साल बाद सत्ता परिवर्तन देखने को मिला है। भाजपा के पास बहुमत नहीं होने के चलते कांग्रेस ने 21 सदस्यों के समर्थन के साथ बोर्ड का गठन। डभोई सेवा सदन में नायब कलेक्टर रविराज सिंह परमार की अध्यक्षता में पहली बैठक आयोजित हुई। बैठक के दौरान अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कारोबारी अध्यक्ष की नियुक्ति की गई। नगर पालिका अध्यक्ष पद पर पुष्पा रावल की नियुक्ति हुई, जबकि उपाध्यक्ष पद पर नूर मोहम्मद महुड़ावाला को चुना गया। चुनाव में कांग्रेस ने 9 वार्डों में कुल 36 सीटों में से 21 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया, जबकि भाजपा के खाते में 15 सीटें गई। गुजरात के वडोदरा में आज म्यूनिसिपल कमिश्नर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। आज वडोदरा महानगर पालिका के रिव्यू बैठक का आयोजन म्यूनिसिपल कमिश्नर अरुण महेश बाबू की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक के दौरान शहर में चल रहे विकास कार्यों, विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने अब तक की गई प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की, जबकि म्यूनिसिपल कमिश्नर ने कार्यों की गति बढ़ाने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही संबंधित विभागों को तय समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। बैठक में शहर के बेहतर विकास और नागरिक सुविधाओं को और मजबूत बनाने को लेकर भी चर्चा की गई। સૌથી પહેલા આજના જે રિવ્યુ મીટિંગ છે અમે જે ગયેલા પીએમ ફંક્શન હતી અને પીએમ રોડ શો હતો એમાં જે પણ ટીમો જે કામગીરી કર્યા છે
બધાને અમે આજે અભિનંદન પણ પાઠવ્યા. સાથે સાથે આજે અમારા સાથે ટીમ મેમ્બર તરીકે નવા ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનર અક્ષય આપણા સાથે જોઈન કર્યા છે. એમને પણ વેલકમ કરીને આજનો કાર્યક્રમની શરૂઆત કરી છે. આપ જાણો છો કે અત્યારે સ્વચ્છ સર્વેક્ષણ ઉપર અત્યારે ભાર મૂકીને સ્વચ્છતાની ઉપર નંબર 1 પ્રાયોરિટી આપણે આપી છે. એટલે આવતીકાલે કદાચ વન ડે વન રોડનું એક સાઉથ ઝોનમાં પણ અમે કરવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છીએ. આવનારા દિવસોમાં ગોત્રી તળાવને પણ એક સફાઈ ઝુંબેશ અમે લેવાના છે, કારણ કે ઘણા દિવસોથી એનું પણ ગંદકી અત્યારે વધી રહ્યા છે. એટલે વેસ્ટ ઝોનને પણ કીધું છે, એનું પ્લાનિંગ કરવા માટે કીધું છે. સેકન્ડ, વિશ્વામિત્રી નદીમાં જે નગલાવાલા કમિટીના સાહેબ જોડે મિટિંગ ગયા અઠવાડિયે થઈ છે, એના આધારે વિશ્વામિત્રીમાં જે ગયા વર્ષ રેજ્યુનેશન અને રિસેલ્ટિંગનું કામ કરી છે, એના પછીનું અત્યારે પ્રતાપપુરા રિઝર્વાયર અને આજવામાં જે હોલ્ડિંગ કેપેસિટી વધારવાનું છે, એ કામગીરી અત્યારે શરૂ કરી દેવા માટે નક્કી કર્યું છે અને ટૂંકા સમયમાં એ શરૂ કરી દેવાના છે. સાથે સાથે બ્રિજેસમાં સ્ટ્રેન્થનિંગનું જે કામ છે બ્રિજમાં, એ સ્ટ્રેન્થનિંગના કામમાં લગભગ 12 જગ્યામાં નક્કી કરવામાં આવ્યું, પણ મોન્સૂન્સની સમય પણ આજે આવી રહ્યા છે અને ફંડ્સ પણ આવી રહ્યા છે, એટલે 5 જગ્યા ઉપર અત્યારે કેબિન વોલ્સ અને સ્ટ્રક્ચર્સ મોનિટર કરવા માટે નક્કી કર્યું છે. આવતીકાલે વિઝિટ પણ છે. એટલે 2 બ્રિજેસ અને 3 જગ્યામાં જે વધારનું વહેણ છે, જે કરોઝન અને એરોઝન થઈ શકે, ત્યાં જગ્યામાં કરવા માટે નક્કી કર્યું છે અને આગળ વધ્યું છે. જે માનનીય નવલાવાલા કમિટી અંતર્ગત જે માર્ગદર્શન હેઠળ કામ ચાલુ કર્યું છે, એમાં સેન્ટ્રલ વોટર કમિશનને પણ અમે ઇન્વોલ્વ કર્યા છે, જેથી કરીને એમની માર્ગદર્શન વોટર હોલ્ડિંગ કેપેસિટી અને વોટર ફ્લોને પણ કેવી રીતે આગળ લેજો એમને લેવાના છે. અને આવનારા દિવસોમાં જેરી, જે ગુજરાત એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ એન્જિનિયરિંગ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે, એમને પણ સાથે રાખવાના છે કે જે પણ ડિઝાઇન્સ છે, જે પણ મોનિટરિંગ છે, થર્ડ પાર્ટી ઇન્સ્પેક્શન અને મોનિટરિંગ તરીકે આપણે એક સ્ટાન્ડર્ડ ગવર્મેન્ટ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ પણ જોઈએ. સો ધીસ હેઝ બીન ઇન્ક્લુડેડ. એટલે આવનારા દિવસોમાં ગેરી અને વોટર કમિશન પણ આપણા કામ મોનિટર કરશે. અને ગયા વર્ષે આપ જાણો છો કે આઈઆઈટી રૂડકીની ટીમ આવી હતી, એમને પણ ફરી બોલાવવાના છે. એટલે વિશ્વામિત્રી મેનેજમેન્ટના જે પણ સજેશન્સ એને લેવાના છે, એ પણ અમે લઈશું. અને વિશ્વામિત્રીમાં જે પરમનન્ટ સોલ્યુશન માટે જે ઉપરવાસમાં જે ડાયવર્શન કેનાલ છે, એના માટે પણ લેન્ડ એક્વિઝિશન અને ડાયવર્શન કેનાલ માટે રાજ્ય સરકારમાં અમે પ્રપોઝલ મોકલી રહ્યા છે. ત્રીજી છે હેરિટેજનું મીટિંગ કર્યું છે. એટલે હેરિટેજમાં જે પણ કામગીરી શરૂ કર્યું છે, માંડવીમાં ટેકનિકલ ઇસ્યુઝના કારણે થોડું કામ સ્લો થયું છે, કે 3 ઓપ્શન્સ પણ આપ્યા છે કન્સલ્ટન્ટ, એ ઓપ્શન ડિસિઝન આજે લેવાના છે, લઈને આગળ વધવા માટે પણ નક્કી કર્યું છે. લાલકોટમાં પણ સેમ સિચ્યુએશન છે. આવનારા દિવસોમાં સૂર્યનારાયણ મંદિરનું પણ લઈશું, પછી ન્યાય મંદિરનું પણ ડિસ્કશન રાખ્યું છે. એટલે આ 3 પ્રાયોરિટી કામોમાં અમે આગળ વધવાના છે. સાથે સાથે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ અત્યારે પ્રી મોન્સૂન કામગીરી. આપ જાણો છો કે અત્યારે તમામ ઝોનલ એન્જિનિયર્સ, ડ્રેનેજ ડિપાર્ટમેન્ટ, વોટર ડિપાર્ટમેન્ટ, રોડ ડિપાર્ટમેન્ટ બધાને રિવ્યુ પણ કર્યું છે અને સૂચના પણ આપ્યું છે કે આવતા 2 મહિના કન્ટિન્યુઅસ પ્રી મોન્સૂન કામગીરીમાં કન્ટિન્યુઅસ કામ તો ચાલુ જ છે. આમ તો ખાસ ક્લિનિંગ ચાલુ છે, કેચમેન્ટ ક્લિનિંગ ચાલુ છે, ગ્રેબ બકેટ્સ મૂકીને વોર્ડ લેવલમાં ક્લિનિંગ ચાલુ છે, ડ્રેનેજ લાઇન્સ ક્લિનિંગ કરી રહ્યા છે, કેચપીટ ક્લિનિંગ કરી રહ્યા છે. આ બધા કામ ઉપર 100% ફોકસ કરવાનું કીધું છે, જેથી કરીને મોન્સૂનમાં કંઈ તકલીફ ના પડે. અને જે વોટર લોગિંગ સ્પોટ્સ 2216 સ્પોટ્સ હતી 2024માં, આ સ્પોટ્સને પણ રિવિઝિટ કરીને પંપ સેટ્સની પણ કંઈ જરૂરત પડે તો એને પણ આયોજન કરવા માટે એમને સૂચના આપી છે. એટલે પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી ઉપર આવનારા 1 મહિના અને વિશ્વામિત્રી ઉપર પણ જે કામગીરી છે, એ વધારે ભાર મૂકવાની છે. ડેવલપમેન્ટલ કામોની વાત કરીએ તો મેજર પ્રોજેક્ટ જે અમે બજેટમાં અનાઉન્સ કર્યા છે, આ તમામ કામોને બજેટમાં જે અનાઉન્સ કર્યા છે, આ બધા કામમાં એસ્ટિમેટ ટેન્ડરિંગ કામ શરૂ કરવાનું કીધું છે. સ્વર્ણિમ અને અમૃત અંતર્ગત રોડ, ડ્રેનેજ, પાણીનું પણ કામગીરી શરૂ કરવાના છે. એટલે ટૂંકા સમયમાં આ બધું ઉપર ફોકસ રહેશે. સાથે સાથ અત્યારે જો 125 MLDનું પુશિંગનું લાઇન છે, કાલે વિઝિટ પણ કરવાના છે. એ ક્યાં અટક્યું છે, કયા કારણે એ પેન્ડિંગ છે, એને પણ વેગ આપવા માટે કાલે અમારું ફિલ્ડ વિઝિટ રાખ્યું છે. સ્મશાનોમાં જે પણ પીપીપીમાં અથવા પાવરગ્રીડનું ચાલતી પણ કોન્ટ્રીબ્યુશન એ કામગીરી ફાસ્ટ પોસ્ટ કરવા માટે પણ કીધું છે. આવનારા દિવસોમાં ફાયરની સ્ટાફમાં પણ જે એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સેક્ટરમાં 16 ફાયર સ્ટેશન છે, એની બાંધકામ ચાલી રહ્યા છે, અમુક એસ્ટિમેટ લેવલમાં છે. સાથે સાથે રિક્રુટમેન્ટમાં પણ ઉપર હવે વધારે બહાર મૂકીશું અને નવા જે કેપેસિટી વધારવાની છે, ન્યૂલી ડેવલપ્ડ એરિયાઝ, એમાં પણ વધારે બહાર મૂકીશું. એક વેજીટેબલ માર્કેટ્સનું પણ અત્યારે કામગીરી આગળ લઈ જવા માટે આજે ડિસ્કશન છે, એ પણ લઈશું. સાથે સાથે આઇકોનિક બ્રિજ કમાટી બાગમાં આઇકોનિક ક્રોકોડાઇલ બ્રિજ અને ક્રોકોડાઇલ વ્યુઇંગ ઝોનનું પણ આજે રિવ્યુ કર્યું છે, એને પણ આગળ લઈ જવાના છે. આજવા સફારી પાર્કનું પણ ઇન પ્રિન્સિપલ નોડ મળી ગયું છે, એટલે આવનારા દિવસોમાં અર્બન ચેલેન્જ ફંડમાં આજવા સફારી પાર્કનું પણ ડીપીઆર કામ આગળ લઈ જવાના છે. અને સિટી સ્ક્વેર જે અમૃત સ્ટેશન અને અમૃત સ્ટેશન, બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન અને એમએસ યુનિવર્સિટી એ વચ્ચેનું એરિયામાં સિટી સ્ક્વેરમાં કન્વર્ટ કરવાનું જે પ્રપોઝલ છે, એ પણ ડીપીઆર અત્યારે તૈયાર થઈ રહ્યા છે. એટલે ઓવરઓલ પ્રી મોન્સૂન એક્ટિવિટી, અર્બન હીટના કારણે હીટને ઓછું કરવા માટે વધારે પ્લાન્ટેશન ડ્રાઇવ્સ અને હીટ એક્શન પ્લાનને અમલીકરણમાં લાવવા માટે અત્યારે મહેનત કરી રહ્યા છે.
શ્રમિકો જે કામગીરી કરી રહ્યા છે એમને પણ વિનંતી કરી રહ્યા છે. અમે ફ્રી છાશ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન કરવાનું પણ બરોડા ડેરી સાથે વાત કરી છે. એટલે લોકોને પણ વિનંતી છે કે આ ગરમીમાં સવારના વખતે વધારે તમે બહાર નથી નીકળતા. શ્રમજીવીઓને એક જ વિનંતી છે કે તમારું ઇમ્પોર્ટન્ટ લાઈફ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને હીટમાંથી બચવા માટે જે પગલાં કરવું જોઈએ એવું કરવાનું છે. અને આવનારા દિવસોમાં હીટ એક્શન પ્લાન અને એર ક્વોલિટી જે વધારવા માટે નેશનલ ક્લીનર પ્રોગ્રામ અંતર્ગત જે લેવાના છે, ડસ્ટ ફ્રી રોડ્સ, વોલ ટુ વોલ ટાઇલિંગ, આવા દરેક ઝોનમાં બે આઇકોનિક રોડ્સ પણ લીધેલા છે. એટલે 8 નવા આઇકોનિક રોડ્સ પણ અમે 4 ઝોનમાં કરવાના છે. અને સાથે સાથે જે સ્મોક ગન્સ અમે ટ્રાયલ લીધી છે એને પણ પરમનન્ટલી અમે ડિપ્લોય કરવાનું પ્લાનિંગ કરી રહ્યા છે, જેથી કરીને સિટીમાં એર પોલ્યુશન ઘટે અને બેટર લિવિંગ ઇન્ડેક્સના લીધે જે પણ લિવિંગ ક્વોલિટી વધારવાનું છે એના ઉપર જે પણ પગલાં લેવાના છે એ ઉપર અમે આગળ વધી રહ્યા છીએ. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी के 447 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है. तो देखते रहिए VNM टीवी. न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही. देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे. तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत. नमस्कार.